Okay, game 2 of Division 3. May daog sa game 1 ang team Cebu City. Okay, game 2 na mga ka-forwards. This bakbakan is presented to you by the WCC Brothers Promotion. Organized by Boss Ariel Bindalilio. And is sponsored by the WCC Brothers, Canilio Cano Brothers. Sila si Boss Wilmar Wilbert o si Boss Wiggy. O na ito mga sponsor. Doon nilamak na. Out ball. Gidaog sa team Cebu City ang game 1, kini game 2 na. Igual 0 pa mga ka-forwards, igual 0. Servisyo the master TikToker. Tok mo ni The Black Mamba. Counter ni The Pride of Dumanog. Pasok ang tira ni Shantoy. The Pride of Sapang Dako. 1-0 na, 1-0. Servisyo TikToker. Tara. The Black Mamba. Tuara. Out ball. 2-0 in favor of Team Cebu City. Servisyo. Shout out ni Boss Joseph Kanumay. Yes, lamak. Laras ni Bibi Orle. Away from home. 3-0 na, 3-0. Shout out sa Nibo Cindy Baramida. Yes, lamak. Pinamungahan. Bang! Shantoy! Nunil. Ngigag-dive nun nila. Wana. Kay Agdang Vice Putsukad. Out ball. Side out. 3-0. Bola sa Team Dumanog. Shout out ni GC Generalaw o ni Boss Opaw Generalaw. Og shout out sa Nibosyol. Adun natay bakbakan na umabot niya sa punod punod pinamungahan. Karong pizza uno adlaw sa kalag-kalag. Shantoy. 3-0 side out. Bola sa Team Cebu City. Shantoy serving. Defended by the nako, pasok pa. Tiran Jason 4-0. Ito na inaos ba nato, Jonathan? Para 5. Jason again. Nunel na nagang. Nakatugbo si Janlip. Kuha ni The Black Mamba. Haplas Bibi Orle. Haplas. Bagi balikan. Dedage badason. Makahilo. Bola ni Nunel lamak na. 4-0, 4-0. Servisyo Janlip. The Black Mamba. Kuha. Shantoy. Nunel. Trapo. Haplas sa counter attack ni Shantoy. Wayay. Kagay ang depensa sa Team Dumanog. Cuatro 0. Servisyo para 5. Nunel. Agi at sao. Hapit lang. Kini. Counter Shantoy. Out ball. Servisyo Bibi Orle. Janlip. Dak. Hala kaniya. Iyay babag na wana. Nagpauwa na dito. Kuha pa sagang. Lao birhid gibalikan. Sabod. Ayaw na kitang puka, bro. Pukong naman. Parang gamudap. 1-4 na.
Servisyo, Batang May Laban, Baby Orle. Bye, bye. Bang! 4-2. Okay, back to the ball game. Siantoy. Gilabay, may abroad ang bola ni Siantoy Labra. Tara ba yung sa gatos? 4-3 na, 4-3 in favor of Team Cebu City sa atong game to. Para tablang Team Dumanog gani. Kay giangkon sa team inside. Giangkon sa Team Cebu City ang game 1. Eagle is 4 na, for all. Servisyo Baby Orle. Go! Inside. 4-5. Servisyo Baby Orle. Labaw na ang Team Dumanog. 4-5. Baby Orle again. Haplaso. Bang! Alatoy! Unay star si Siantoy Labra iyang atake. Len! Ay, magamit atong bula ba ko? Tampupo na nila? Ay, magamit itong bula ba ko ba? Tampupo na nila? Size 4. Tampuk na to? 2 point lead in favor of Team Dumanog. Ay, magamit itong ba ko ba? Servisyo Baby Orle, the college engine. Baby Orle again, hilamos na, nawa na. Kini. Iyay. Tuara, corner shot. Kuha pa. Bang! Wala, namato nagmayo dire ang Team Dumanog. Out ball. Ay, magamit na itong bibirle. Itong ba ko? City 4 na. Servisyo Baby Orle. Janlip. Dok. Baby Orle. Ay, tigbas. Out ball. Gitigbas ni The Black Mamba. 8-4 na, 8-4. Janlip. Baby Orle. Wala. Nunel. Sagang. Basiyo ang sintro. 9-4. Para Gis, last 3 na ang Team Dumanog. Bang! Grabe, bulaha. Janlip la, sagang puro Siantoy yun. Dimdut lang Siantoy na. Bang! Ay! Naunay ang Team Dumanog. Noibi 4. Servisyo na TikToker. Sakit ang bola Jason tagod mang depensa. 9-5 na, 9-5. Grabe. Ay. Naglisunog sa out si Baby Orle. Perting sakita servisyo 9-6. Kini. Para City. Janlip sagang. Pictos kuha. Nunel. Janlip. Allah, tuaran. Namungot na sad. Haplas. Tuara. La kriha. Ay. Di na ba naglayat. Noy besides. Side out. Tulo lang, Nel. Servisyo Nunel. Baby Orle, firing. Nunel amak na. Tuok po. Kuha pa. Bundak. Sao nagyapon. Ini. Inaplasay na ni. Ay. Katang maral. Last 2 na. Kini para 11. Janlip. Okay. Arak. Side out. G size ha. Suga sa kuan niya sideline no.
Puwin. Puwin na eh. La. Ruiz again. Sabit. Side out. Bola. G-size ha, G-size. Servisyo Janlip. Janlip kuha pa. Bundak ni Santoy, giday ba bibirli? La kaniya, kaya mukat na. Aray ko. Sakitas tiran na Black Mamba eh. La kaniya. Bunal. Side back Timo Bebe. G-size ha, G-size mula sa team Dumanog. Servisyo, Baby Orle, the coolest engine. Nonel, Baby Orle, sagang. Ay, walang katao-tao. Tao po. Side out. Servisyo, the master TikToker. Out ball, City G's na, City G's. Laka niya. City G's. Servisyo. Para otso. Santoy, throwing bombs. Baby Orle, depending. Kuha pa, yay! Hala, impas na ng utang. 8 G's. Servisyo Jason. 8 G's ha, 8 G's. Nice defense. Kaming pa Baby Orle. Baby Orle again, nakabalik pa oh. Bobo. Janlip. Lakin eh. Impas na. Goodbye Philippines. Uwi pa yun oh. Tabang. Laka niya. Ula. Nakabawas pa kuha ba. Allah. Induta. Impas na nagutang. Induta, highlights sa baklabe. Highlights. Baby Orle na eh. Highlights na. Highlights kayo. Highlights Huwag kayo para ginuplano. Atong airport makapal. Oh. Jeez, kini para 11. Nonel, Oringen. Janlip, Nonel again. La. Bang! Out ball, 11 na para Baus sa team Dumanog. 11-8. Para daw. Servisyo Nonel. Out ball, may daog sa game to ang team Dumanog. O adon natay decision mga kabobirds.